नमस्कार सत्यापन को स्वागत करुछि रंजन दास। आज एक बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं प्रसंगटी है पांड्यान जिंदाबाद। एभली प्रसंग नेबार आधार है जे विगत किछि दिन धरी जो भली भाव राज्य रे से शासक दल रे जो राजनीतिकरण चली आरोप प्रत्यारोप आक्रोश ए जो राजनीति भितर से एभली प्रसंग नेलु। कार्तिक पांड्यन ना रे दि प्राइवेट सेक्रेटरी दि मोस्ट फियरफुल मैन पावरफुल मैन ओडिसा रो तांको विरोध रे जन आंदोलन असंतोष किछि भी ना हमर जेते मिनिस्टर अछंती एमएलए अछंती तम मानक ऊपर हो कि जो ये हो तम मालिक मान ऊपर का पर जन विरोध नहीं ना ओनली मु गुटे का अच्छी जोड़े मो विरोध जन विरोध हो जाए तुम समस्ते सुनना मु गुटे का रूपा तो कहले भी स्टैंडर्ड हो माटी मो स्टिल आई बिलीव चीफ मिनिस्टर मु आज डेट रे भी कहूँ जो चीफ मिनिस्टर मत लव एंड अफेक्शन रे मत बढ़ई थिले आज डेट रे भी तांकर विश्वास अच्छी जे भी जहाँ भी घटू मत भी दुईटा सन्देह हो चीफ मिनिस्टर जाणिक ना चीफ मिनिस्टर न जाणी हो मुख्यमंत्री खास लोक बोली कह जाउथबा प्रदीप पाणिग्राही कथा सबुठारो बड़ शीर्षक तथा आलोचनार प्रसंग रही पाठक गिरफ हेबा परे ए जो फटचित्र अनेक किछि बयान करुछि कि जेहेतु विधायक प्रदीप पाणिग्राही मुख्यमंत्री सहित घनिष्ठ संपर्क थिला तेणु से संपर्क रे पूर्णच्छेद पकड़ा एक षड्यंत्र करी तांको बहिष्कार करा जाई नाही तो ये मध्य वर्तमान लोकलोचन चर्चार विषय पलटि एवं मुख्यमंत्री को के घटना लुचैबा पुई मुख्यमंत्री को केउ घटना लुचैबा पाई चाहूछंती कि पांड्यान कारण पूर्वरु अनेक नवीनक सहित लिंक थिबा नेता इतिमध्यरे दलरु विदा हेलेनी तो आउ केउ माने कोन ठेसा ही अछंती तेबे राज्य रे एवं दल रे घटुथबा घटना को मुख्यमंत्री सबु जानुछंती तो तांकु जना जाउछि तो एभली प्रसंग मते सामना को आसुछि कारण आमे ए प्रसंग ऊपर आलोचना करिबा जदि जागी पंडा जमी लुटिले ताहेले अच्युत सामंत कौन सुनामुंडाटीए सी राजधानी भितर किछि करि नाहंती से जमी लुटि नाहंती ना जहाँ पूर्वरु बिजेडी भांगिया पाई मे 12 मिडनाइट ऑपरेशन कथा सामना को आसीथिला एबे सेभली किछि करिबा को एक चक्रांत चली नहीं तो जो मुख्यमंत्री संपर्क रे बा मुख्यमंत्री सहित मधुर संपर्क थिबा नेता मानकु काहाकु कणठेसा कर दिया जाउची काहाकु बहिष्कार कर दिया जाउची ये तमाम घटना वर्तमान एक प्रश्नवाची ही रही ना जी पांड्यान जिंदाबाद कहब सी जहा कले मध्य सुरक्षित रहिबो कि ये एभली भाव रे बिजू बाबू एभली स्वप्न देखिथिले कि बा नवीन बाबू जो पूर्वरु जतिकी काम करचंदी जो आस्था विश्वास तांका प्रति लोकमानक रहिछि एवं जहा द्वारा सहे पार है शासन हासिल करी मुख्यमंत्री पंचम थर पर मुख्यमंत्री होते एभली करबा द्वारा लोकप्रियता बढ़ुची ना कमुची एटा
ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଶୀର୍ଷକ ଛୁଇଁଲା, ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ତଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ରାଜୁତି ବା ସେଇ ଅହଙ୍କାର ରାଜ ଚାଲିଛି କି ନବୀନ ନିବାସରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏକଥା ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ତଥା ବିଜେଡିର ଲୋକମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହିବେ, ଯାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଯାକୁ ପକ୍ଷଛେଦନ କରିବେ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏ କଥାର ଯଦି ବାସ୍ତବତା ଥାଏ, ଭାରି ସାଂଘାତିକ କଥା। କାରଣ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସୁପ୍ରିମୋ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ସେଇ କନେକ୍ଟ ବା ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା କନେକ୍ସନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବା କନେକ୍ସନ୍ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ କଣ୍ଟା ସରୁଛନ୍ତି, ଏକ ପାଚେରୀ ଭଳି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି? ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଜିଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମାନେ ବାଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ବାଧକ ସରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେବେ ବାସ୍, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଦେଲା ପରି ହେଉଛି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଯଦି ଏକଥା ସତ, ତାହେଲେ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ନାମମାତ୍ର ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଘୋଷିତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଇଏଏସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ। ଆମେ ଏ କଥାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଆସିବ, ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ନାହିଁ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତାହେଲେ ପାତର ଅନ୍ତର ଆକ୍ରୋଶ ଇଏ କାହିଁକି? ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେମିତି ଯାଇଲନି କି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନା, ଭଲ ଭଲ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ, ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ରିଲେଟିଭ୍ର ଏ ଯାକ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିଦେଲେ ଭଲ। ତୁମେ ଯାହା ପରେ ଆସିଛି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖୁନ। ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ, ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉନି କି ବା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି କାହିଁ ନା କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।
षड्यंत्र करी काहाकू तलितलांत करिवे तो काहाकू कोण ठेसा करिवे। ये को प्रकार राजनीति, ये को प्रकार गणतंत्र, ये को प्रकार व्यवस्था। षड्यंत्र करिबा से तो सीधा सड़क कहउचंती, एक कथा आमे कहूना। से सीधा सड़क कहउचंती जदि तांको संपत्ति बा एमएलए जो विधायक प्रदीप पाणिग्राही जदि सब तंत हम से जो अभियोग आणुचंती पांड्यान को ऊपर से अभियोग खोला खोली भाव पांड्यान खोला खोली भाव कहवा कथा। जो अभियोग आणुचंती से रखंतु, प्रतिक्रिया रखंतु, राज्यवासी जानिया चाहूचंती जे सी एते पाठक एते संपत्ति र अधिकारी कोठी आसिला से तुरंत प्रक्रिया चली किंतु से जो अभियोग करचंती एवं सोशल मीडिया रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हला जे सोशल मीडिया रे एभली मध्य चर्चा सामना को आसिलानी कि पाठक बाबूंकर जदि एते संपत्ति ताहेले पांड्यान बाबूंको केते संपत्ति थिबो ये मध्य सामना को आसुची। ये मध्य चर्चार विषय वर्तमान सोशल मीडिया रे चली। तो ये तमाम घटना भितरे कहीं पांड्यान बाबू चुप रही सबू किछि करुचंती, न जानिला परि अछंती, हेले सबू किछि करुचंती। तांको भितरे मध्य असंतोष तीव्र ही रही। ये जो तानाशाही करुचंती से व्यवस्था रे मध्य किछि भल लोक भी अछंती, समाने याकू खोला खोली विरोध करि पारु नाहंती। कारण जदि विरोध करिवे अघोषित मुख्यमंत्री संगे संगे क्राइम ब्रांच ईडी जहाँ पारिबे तांको पछरे लगे दे पारिबे, विजिलेंस लगे गिरफ कर दे पारिबे। ये जो प्रक्रिया चली ना ये गणतंत्र पई शुभंकर नुह, राज्यवासी मानक पई, राज्य लोकंक मानक पई मध्य शुभंकर नुह। कारण प्रतिशोध परायण राजनीति बेसी दिन तिष्टि पारिबो नाही। पूर्वर जो आस्था विश्वास रही वर्तमान से आस्था विश्वास लोक मानक रही कि एटा निजको निजे पचारंतु। आ जो छत्र छाया रही एभली जिंदाबाद करुवा लोक सुरक्षित रहउचंती एवं जो माने समालोचना करुचंती सरकार को कार्यशैली को समालोचना करुचंती एवं गणतंत्र से होची पाठ समालोचना करिवार आवश्यकता रही जहाँ सुप्रीम कोर्ट मध्य दे कहिचंती विगत दिन रे। ताहाले एभली काहे कि जदि अच्युत बाबू किछि करि नाहंती कि ये जो वर्तमान घटना सामना को आसुची अरुण मंत्री अरुण साहू को विरोध रे जे जो परी घटना रे तांकर संपृक्ति थिबा कथा सामना को आसुची एवं विरोधी दल मध्य ताकू विरोधी कांग्रेस हो बीजेपी हो से मध्य एक मुद्दा करी वर्तमान लागिचंती। त सेइथरे काहे कि मुह खोलु नांती ना तांको संपर्क पांड्यान को छत्र छाया रहिथिबारु तांकु सुरक्षा दिया जाउची। अन्य तमाम गुड़ा रही ए संपर्क रे निश्चित भाव में आम कहबू से आक्रोशमूलक बा ए जो पक्षछेदन राजनीति रे पूर्णोच्छेद पड़ार आवश्यकता रही। कारण जदि एभली न हुए ताहले आगो को यार ए जो असंतोष वर्तमान बढ़ी बढ़ी जाउची पांड्यान को विरोध रे हो बा बिजेडी विरोध रे हो बिजेडी बिजेडी भितर एटा आमे कहू ना तांको भितर लोक कहउचंती एवं आमर जो से जो रही असंतोष रही ताहा एक विराट काया रूप न नौ जहाँ फल एक बड़ विस्फोरण एवं सौथरे धूलिसात हो विभाजन हो कम से कम सेठी प्रति मध्य ध्यान देवार आवश्यकता रही। आज पे एतिकी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।